Justin, hello. Sipo, oh, sipo. This is our house. Justin. Mama? Papa? Ibigay natin yung ating bahay. Maganda. Si Jesus. Sabi namin na si Jesus. Yahak, maraming kalat. Dito ang banyo namin. Chick! TV, damitan, kaalat. Si Justin, naglilikot. Be, tawa ka, Be. Kaway ka, Be. Be, ah. Sabi mo, nanay. Nanay. Palisin yung kamay mo. Dito ka, ah. Nanay. Sabi mo, nanay. Sabi mo, nanay. Madumi ka man dyan. Mapapalo kita. Tignan mo. Sabi mo, dali. Nanay. Nanay. Nanay, dali. Sabi mo. Sipo, oh, sipo. Pipicturean si sipo. Sabi mo, nanay. Tatay. Papa. Nanay. Papa. 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 Nanay. Nanay. Sabi mo, nanay. Dito ka magtingin. Wala na. Ito. Sabi mo, nanay. Mama. Dito ka kasi tumingin. Oh, ano-ano na ginagawa mo ay. Sabi mo, pumunta ka yung bunga mo. Nanay. Dali, hindi kita bibilan ice cream. Nanay. Nanay. Sabi ka daw tatay. Papa. Tito. Papa. Papa. Mama. 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 Sigaw na. Nanay. Nanay. Sabi ka nanay? Sabi, nagsabi nanay. Sabi ka nanay, B. B, sabi ka nanay. Din. Nanay. Napapalo ko na naman yan. Tingnan mo. Dito ka harap, be. Justin. Dito ka magharap. Diyan. Tingin ka dito. Ang sabi ng manok. Ano sabi ng manok? Ano sabi?